যুব সমাজ ধর্মীয় বিধান মানছে না, আর এতে নেশাসহ নানা অপকর্ম ভর করেছে ঘাড়ে। যুব সমাজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে ইসলামের গণ্ডির মধ্যেই থাকতে হবে, অভিমত ওলামা সমাজের। নেশামুক্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা দিয়ে হাইলাকান্দিতে সম্পন্ন ইসলামিক পণ্ডিতদের বার্ষিক সম্মেলন। নেশামুক্তির মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হাইলাকান্দি জেলায় অনুষ্ঠিত হল ইসলামিক পণ্ডিতদের বার্ষিক সম্মেলন। জেলার শাহবাদ গ্রামে গতকাল রবিবার আয়োজিত এই সম্মেলনে বক্তারা মুসলিম সমাজকে নেশাজাতীয় সামগ্রী থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি ধর্মীয় আচরণ কঠোরভাবে অনুসরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাহফিজে শরীয়ত উপলক্ষে আল মার্কাজুল মিল্লি ফাউন্ডেশন ও জামিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম যৌথ বার্ষিক এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দেদি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র মৌলানা আবু তালিব রহমানী, দিল্লি থেকে আগত মৌলানা মহিবুল্লাহ নদভী, কাটলিছড়ার বিধায়ক সুজামউদ্দিন লস্কর, আলগাপুরের বিধায়ক নিজামউদ্দিন চৌধুরী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। সম্মেলনে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং নৈতিকতার চর্চার মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এই সমাবেশ থেকে উচ্ছেদিত জনতার পুনর্বাসনের দাবিতে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র মৌলানা আবু তালিব রহমানের হাতেও। আজ यहाँ जामिया इस्लामिया हुसैनिया के अंदर सालाना प्रोग्राम था इस इदारे का, और उसमें मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें मदऊ था। और हमारे मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हिंदुस्तान की एक मारूफ शख्सियत हैं, और पूरे हिंदुस्तान में आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से होते रहते हैं। इनको भी यहाँ मदऊ किया गया था। और एक मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे, और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। इस प्रोग्राम में जो समाजी इस्लाहात होती हैं और सुधार की बात होती है, माशरती इस्लाह और सामाजिक सुधार की बात बहुत हुई। नशा से बचाव के लिए, सिगरेट से बचाव के लिए, और गुटखे से बचाव के लिए, और समाज में किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी ज़बान के बोलने वाले हों, किसी भी इलाके के रहने वाले हों, बहैसियत एक इंसान की इंसानियत का भी रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। तो इंसानियत के रिश्ते के नाते सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। हर वो कमज़ोर जो कि जिसका रिश्ता इंसानियत से जुड़ा हुआ है, इंसान है, उसकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। ये ही हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की यही पैगाम था, और यही सीरत है, सीरत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसी के नक्श कदम पर चलते हुए ये पैगाम मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहू ने बहुत सलीक़े से और बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया, और लोग बड़े मुतासिर हुए। यहाँ तक कि लोगों ने इस बात का अहद किया कि वो हर उस चीज़ से जो कि नशा आवर होती है, नशा तो मुसलमानों के अंदर बराए नाम भी पाया नहीं जाता, पाया जाता होगा तो बराए नाम पाया जाता होगा, लेकिन जो दीगर चीज़ें हैं जो गैर अखलाक़ी हैं, जैसे पान खाना, गुटखा खाना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत रिवाज पकड़ चुकी हैं। उनसे भी बचने की एक मुहिम शुरू की गई, और जो पैसे की बचत हो उससे समाजी कामों में हिस्सा लेने और समाज को मजबूत करने की एक पैगाम दिया गया। ये जो हमारा असल तो देखा जाए कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, एक तालीमी इदारे का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें तो तमाम बातें हुई वो सामाजिक सुधार की हुई। जलसा में देखा गया है कि आपको एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें 5 जो जिक्र किया गया 5 को, तो उसको मौलाना जो है वो बोर्ड के ज़रिए भी मैं सदर जमहूरिया को इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हज़रत आज़ीज़ान मिल्लत हमारे सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी
मुअज़्ज़ज़ हज़रत मौलाना फजलुर रहीम दामत फयूज़हुम और साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी दामत बरकत फयूज़हुम। अल्लाह के फजल व करम से आज আমরার আল মারকাজুল মিল্লি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যে প্রোগ্রাম উপস্থাপন হয়েছে, প্রোগ্রাম হয়েছে পঞ্চম যৌথ তাহাফুজে শরীয়ত শরীয় সুরক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের আকাবিরিন, আমাদের পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে যে বুজুর্গরা এসেছেন, ওনারা বার্তা দিয়েছেন সমাজের মধ্যে নেশামুক্ত সমাজ হওয়ার জন্য, গুটকা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, এবং সমাজের মধ্যে নেশামুক্ত যদি সমাজ হয় তাহলে মানুষের যে নেশা দিয়ে পয়সা যেগুলা খরচ করে নেয়, এই পয়সা যদি মানুষে আটক করে মানবে যদি তার হেফাজত করে তাহলে তার পরবর্তী ভবিষ্যৎ জেনারেশন ঠিক হবে। এটা বার্তা দিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্যরা এখানে, এবং ভালোভাবে প্রত্যেক জাতি একে আরেকজনের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ নিন্দা থেকে পরিত্যাগ করার জন্য, আপুসের মধ্যে ভাইচারা রাখার জন্য এটা বলেছেন পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে, এবং আমরা ওনাদেরকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আল মারকাজুল মিল্লি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে আরো কামিয়াবি আমরা আশা রাখছি। আমি এই বক্তব্য আজকে যে একটা মেমোরেন্ডাম দেওয়া, হ্যাঁ, আমরা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মাধ্যমে ভারত সরকারকে দিয়েছি। আমরা ভারতের রাষ্ট্রপতি মহোদয়াকে আমরা যে পাঁচটা দাবি আমরা দিয়েছি, এই পাঁচটা দাবি যাতে আমাদের অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মাধ্যমে বা আমাদের সাংসদ এসেছেন হযরত মাওলানা মুহিবুল্লাহ নদভী সাহেবের মাধ্যমে পার্লামেন্টে উপস্থাপনের জন্য এবং আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি মহোদয়াকে দেওয়ার জন্য আমরা রাখেছি। আমাদের জ্বলন্ত সমস্যা বরাকবিলের মধ্যে রয়েছে, জ্বলন্ত সমস্যার মধ্যে এটা পাঁচটা আমরা বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছি। মানব জাতির জন্য বিশেষভাবে উচ্ছেদ যেটা চলছে এটা অমানবিকভাবে, যদিও ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে ফরেস্ট রেভিনিউর মধ্যে লোকেরা বসবাস করেছেন, কিন্তু মানুষের মানবতা রেখে সরকারকে আমরা দাবি জানাচ্ছি। তাই আমি আরো পাঁচটা দিয়েছি, আপনার বিস্তারিত পড়া হয়েছে, শুনেছেন।